السلامة ومرحبا بكم على شان يوتيوب LVA أكاديمي. LVA أكاديمي قناة تعليمية خاصة بجميع المستويات من السابعة أساسي للبكالوريا في جميع الشعب في 6 مواد مختلفة اللي هما العربية، الفرنسية، إنجليزية، علوم فيزيائية ورياضيات. وين تلقاو دي ريزومي دو كور دي سيري دي زيكزارسيس كوريجي. دونك قبل ما نبداو الفيديو متاع اليوم ما تنساوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش كل ما نهبطوا حاجة جديدة تجيكم. باهي اليوم باش نشوفوا كمالة الكور structure de la matière pour première année secondaire cours de chimie. نبداو مع بعضنا. Comment symboliser un ion simple؟ باش ناخذوا symbole de quelques atomes et des ions simples correspondantes. باهي un ion simple est représenté par le symbole de l'atome correspondant. أول حاجة هي symbole متاعها هو symbole de l'atome correspondante. Sa charge électrique exprimée en charge élémentaire est portée en haut et à droite de symbole. شنو معناها؟ معناها charge متاعها راهو il va être porté en haut et à droite de symbole. خلينا نشوفوا des exemples بزيدو نفهموا. باهي ناخذوا مع بعضنا باغ اكزامبل لاتوم ديدروجين عندها ان الكترون السامبول متاعها هاش. وين مشاك الالكترون كي ولت ايون سامبل ولا عدد لي الكترون صفر معناها خسرت ان الكترون معناها باش تولي شارجي بوزيتيفمون ولات هاش بلس هاكا اش وهاكا شارج حطيناه ا دروات اون او. تفهمنا؟ باهي لاتوم دوكسيجين عندها 8 إلكترون سامبول متاعها O. ولت إيون عندها 10 إلكترون معناها ربحت زوز إلكترون ولات O2 موان. داكوغ O من بعدها 2 على بويسونس موان على اليمين. تفهمنا؟ باهي الكلور سامبول متاعو Cl كان عنده 17 ولا 18 شنو معناها؟ معناها ربح ان إلكترون ولا Cl موان. باهي خلينا نتفاهموا ربح والا خسر معناها بلوس والا موان. راو كي تبدا ان سول الكترون ما نحطوش ان بلوس والا ان موان، لا نحطو يا بلوس يا موان. فوق الان الكترون 2 3 4 انسي دو سويت نحطو العدد. تفهمنا؟ كيما ليكزامبل تاع الاش والسي ال هاكا كي خاسرين ولا رابحين ان الكترون نحطو بلوس والا موان سون ما غير ما نذكروا الان. تفهمنا؟ باهي الكويفر عنده 29 الكترون سامبول نتاعو سي او. كيما ينجم يخسر ان الكترون كيما ينجم يخسر زوز. دونك كان خسر واحده باش يولي سي او بلس، كان خسر زوز باش يولي سي او 2 بلس. تفهمنا؟ الفير زاد كيف كيما ينجم يخسر 2 الكترون كيما ينجم يخسر 3. كان خسر زوز باش يولي لي اف او 2 بلس، كان خسر 3 باش يولي لي اف او 3 بلس. تفهمنا؟ الالومنيوم عنده 13 الكترون سامبول نتاعو ا ال ولا عنده ايون 10 الكترون. شنو معناه؟ معناه خسر 3 الكترون باش يولي ا ال 3 بلس. اظن واضح هكا. تفهمنا؟ نتعداو للاخر بارتي موليكول اي ايون بولي اتوميك. باهي خلينا نتفاهموا من شنو متكونه الموليكول. La molécule est un édifice électriquement neutre. Les molécules d'un corps pur sont identiques. كما تفهمنا في أول الكور اللي les molécules d'un corps pur sont identiques. Mais si les atomes qui constituent les molécules sont identiques, راهو الكور pur متاعنا نقولوا est un corps pur simple. خاطر les atomes اللي متكون منهم les molécules متاعو sont identiques. Comme par exemple le dihydrogène, le dioxygène. Dihydrogène معناها H2, dioxygène معناها O2. Avec un corps pur simple. Mais si les atomes qui constituent les molécules sont différents, كانوا مختلفين, راهو الكور pur متاعنا يجي composé. كيما l'eau, exemple de l'eau. L'eau يتكون من 2 atomes d'hydrogène وun atome d'oxygène H2O. Le dioxyde de carbone CO2 donc متكون من un atome de carbone ou 2 atomes d'oxygène. هذا comme ce sont des corps purs composés. نتعداو comment modéliser une molécule. pour mieux visualiser les molécules اللي هما invisibles على l'œil nu قلنا اللي احنا ما نجموش نشوفوهم بالعين المجردة.
نستعملوا دو موديل نسميوهم موديل موليكولير. اشنو ما هما لي دو موديل؟ باهي اول موديل هو الموديل كومباكت اللي فيه les atomes sont représentés par des boules qui s'interpénètrent لاصقين في بعضهم. باهي ce modèle montre comment les atomes sont disposés dans la molécule. الموديل هذا يورينا كيفاش les atomes موجودين في وسط الموليكول متاعنا. وفما الموديل éclaté. Un modèle éclaté dans lequel les centres sont représentés par des boules plus petites que celles représentent les atomes dans le modèle compact. معناها les boules متاع الموديل éclaté أصغر من les boules متاع الموديل compact. و ces petites boules sont reliées les unes aux autres par des tiges. les tiges هذاكم هما les liaisons. Donc ce modèle montre comment les atomes sont liés entre eux. خلينا نشوفوا ترى exemple على كل موديل. ناخذ ريتو l'exemple moléculaire compact. ريتو كيفاش كبار ولاصقين في بعض. Les atomes تاعنا sont disposés dans la molécule هكاك كبار ولاصقين في بعض. بالنسبة للموديل éclaté عاكم نشوفوا كيفاش les petites boules sont reliées les unes aux autres par des tiges. les tiges هذاكم صفر qui matérialisent les liaisons. هذاكم هما اللي يعطيوني les liaisons. D'accord. Donc وهذاك الموديل éclaté montre les atomes كيفاش ils sont liés entre eux. نتعداو كيفاش نفرقوا ما بينات les molécules. باهي nous pouvons constater facilement que les molécules pouvant différer par نجمو نفرقوا ما بيناتهم ب la nature des atomes. أول حاجة nature des atomes. ثاني حاجة nombre des atomes نسميه atomicité عدد متاعهم ونسميه atomicité. ثالث حاجة هي la disposition des atomes dans l'espace معناها la géométrie de la molécule كيفاش ils sont disposés dans l'espace. باهي ناخذ quelques exemples. Par exemple le dihydrogène. dihydrogène متكون من deux atomes d'hydrogène. احنا شفنا من الأول اللي l'atome d'hydrogène est symbolisé par une boule blanche. هاكم في الموديل كومباكت عطيتكم les exemples. هاكم deux boules blanches لاصقين في بعضهم. الدي أكسجين متكون من deux atomes d'oxygène. هاكا l'atome d'oxygène est représenté par une boule rouge. هاكم deux boules لاصقين في بعضهم. الدي أزوت اللي هو deux atomes d'azote زوز زرق deux boules زرق لاصقين في بعضهم. ناخذوا الماء. الماء متكون من un atome d'oxygène و deux atomes d'hydrogène. هاكا l'atome d'oxygène الحمراء اللي في الوسط ولاصقين فيها deux boules blancs هذاكم les deux atomes d'hydrogène. متفاهمين؟ كيف الديوكسيد دو كربون والميثان. ديوكسيد دو كربون متكون من un atome de carbone هاكا الكحلة اللي في الوسط ولصقين فيها deux atomes d'hydrogène. باهي بالنسبة للميثان فيه 4 atomes d'hydrogène و un atome de carbone. هاكا l'atome de carbone في الوسط نوار ولصقين فيها les 4 atomes d'hydrogène. متفاهمين؟ باهي توا نتعداو للبارتي اللي بعدها. باهي comment représenter une molécule. كيفاش représenter la molécule. La formule d'une molécule comporte les symboles des atomes اللي متكونهم. donc comporte les symboles des atomes كما قلنا قبل. Le nombre de chaque type d'atome est écrit en bas et à droite. العدد متاع les atomes يتكتب لوطة على اليمين. Deux symboles correspondants et en indice. L'indice 1 ne s'écrit pas كما شفنا بكري في الشارج. l'indice 1 ما يتكتبش حتى في السامبول ما يتكتبش العدد متاع les atomes كي يبدا واحد. On écrit juste le symbole de l'atome. باهي غنشوفوا quelques exemples. Par exemple le dioxygène. دي معناها متكون من deux atomes d'oxygène. O2 جيتو 2 هاكا كاتبينها en indice à droite. باهي le dichlore متكون من deux atomes de chlore Cl2 en indice وعلى اليمين. H2O باهي متكون من deux atomes d'hydrogène H2 هاوين et un atome d'oxygène O. أنا هاكا un atome بركة d'oxygène نحطو O كهو منحطش O1. متفاهمين؟ باهي l'amoniac متكون من un atome d'azote اللي هي N هاكا N منحطش N1 et 3 atomes d'hydrogène هاكم H3. CO2 le dioxyde de carbone متكون من un atome de carbone C
deux atomes d'oxygène O2 تفهمنا باهي نتعداو. Qu'est-ce que un ion polyatomique? شنو معناها un ion polyatomique? باهي un ion polyatomique est une entité chimique électriquement chargée formée de plusieurs atomes liés. باهي l'ion polyatomique est une entité chargée formée de plusieurs atomes liés. Par exemple, l'ion nitrate. L'ion nitrate est un ion formé un atome d'azote et trois atomes d'oxygène. N, un atome d'azote, N, trois atomes d'oxygène, O3. L'ensemble porte une charge négative. Donc l'ion nitrate, mais elle est NO3-. L'ion ammonium est un cation formé par un atome d'azote, N, kif kif, 4 atomes d'hydrogène, NH4, où l'ensemble porte une charge positive. Donc NH4 plus هذا l'ion ammonium وهي est un ion polyatomique. Comment représenter un ion polyatomique? Donc un ion polyatomique est représenté par une formule. Elle comporte les symboles des atomes اللي متكون منهم. Le nombre de chaque type d'atome est écrit en bas et à droite de symboles correspondants. La charge متاع l'ion est portée en haut et à droite de la formule. خلينا نشوفوا هذه الحكاية الكل كيفاه. Voilà quelques exemples. L'ion ammonium اللي كنا نحكيو عليه تتكون من un atome d'azote ou 4 atomes d'hydrogène. Donc NH4 plus راهي الفوق. D'accord متفاهمين؟ Ion carbonate CO3 متكونة من atome de carbone 3 atomes d'oxygène ou le tout عندهم une charge de moins. متفاهمين؟ L'ion sulfate SO4 2-. L'ion hydronium H3O+. Donc la formule d'un ion polyatomique indique la charge ou la composition en atomes de cet ion. ريتوها الفورمول اللي كنا نقراو فيها توا متاع ion polyatomique تعطينا الشارج وتعطينا الكومبوزيسيون en atomes de cet ion. تعطيني الشارج شنو الشارج متاعها باغ اكزومبل NH4 بلس الشارج متاعها بلس وتعطيني منش متكونة من اتوم دازوت et 4 atomes d'hydrogène كيما les exemples اللي من بعدها. D'accord? Comment représenter un corps pur à structure ionique? Un corps pur à structure ionique est formé par des anions et des cations. On le représente par une formule, une formule statistique, qui tient compte de la composition de corps en ion et de sa neutralité électrique. Donc un corps pur à structure ionique, il est neutre. D'accord? ناخذ par exemple le chlorure de sodium. Chlorure de sodium معناه متكون un ion de sodium pour un ion de chlorure. La formule statistique متاعو NaCl. تفهمين؟ Chlorure d'ammonium متكون un ion ammonium pour un ion de chlorure. L'ion ammonium هي NH4. L'ion de chlorure هي Cl. Donc formule statistique هي NH4Cl. Le bicarbonate de sodium متكون من deux ions de sodium pour un ion de carbonate. deux ions de sodium هو Na2. l'ion carbonate هي CO3. متفاهمين في الكور بور à structure ionique؟ متفاهمين. داكور نكون وصلنا اليوم لاخر الفيديو ان شاء الله تكونوا فهمتوا بالكدا. ملتقانا في اللي فيديو بروشان. بسلامه.